kumbadi lamo lalu dinin ke ba muska fuke ngalu konton star fm radio to jang alnal bari malo yuspada baylo bari wole be muta ko kan masingoto mbadi ngulu kundo kibarolu fele nyaado do manding albamu ela kom wo sunkuto mi alon ay dingo wulu aya fay kibarolu ya itandi sain ko dem police wol mulbe basetundo kan e bullata kan nyaado do manding albo mboyla nawet dum fanan ye brikama area council ye silande ko julo min bela nima jo ibe kuntula kuran la nyaado dum ding albo kibaro fanan sodla kada dam fulal be la nyaaton ko mimbe mulbe maradin kada dam fula kole ka foy ko FIFA wolle dum fanan ye national sport council ye dandala ni sembola ko ilafta kiskisuro min kala Gambia football federation na ye da bondije ni me da bondije e ko e fanan be lodula talale andu wodum man beta Gambia banko do nyaado dum ding albo kibaro nyin dum fanan sodla alba sodla dum fanan ko kendingo do bije min lafta kallo mewo ya siraw nyino la banko kan ako siol bele kafuta nyoma ka ya jamme makoy ala dictator yala Gambia banko kan Gambia press union fanan ni Gambia man sakunda e be nyoborim bala kiti bumbado memo supreme court dami yalon ko Gambia press union ko loi do be banko maral kitabol kono wonyanta bolale nana da kibar janjang la banko kan man sakunda dum fanan be lorin kaje ko wese tara banko maral kitabo kono nyaado do nding albo kibaro sodla manduar dum fanam manduar kambe kafo do bije kafo mi ko manduar ko loli kamben kafo wala fanay dem bake dami yalon ko yela dinkiralu be seniyandi annun alfa jamalu wala mabe taje ato setsetal kilingo dum fanan wala keda talinding dami yalon ko Mustafa Touré min fanan laftalo la meya siraw nyino la banko kan ay makoy kadoro janjandi dinkiral to albo kibaro dum fanan sallam badi ngulu alben sulal dum ding ninnata murung na subonin kulobo ndale nyoto mbadi ngol wolen to nyaati sain jannimbe dunna kibarolu fango jaaro kono kala kala mutande ko komborel state anin smart gsm wala bulobe kibaro nyin ko do sain so dum kibarolu fango jaaro kono mba fulola ni men nabi wakita kibarti ngamin bondi standard newspaper kibar kaydo bala woldum yayi tande ko bunda mi yalan kolbe mararin kada dam fula kol jibela dunya kono tarin wala dum fanan ye bulo liklaka national sport council kay tandi la ko e pareda kiskisro min kelam kada dam fulal kada dam bunda min belol banko kay ka mi ko Gambia football federation e ko ye da bondi je ya tandi ko ni me da bondi wo kiskisro e lafta min kelam e ko tol dum fanan be lodula talale andi ko dum manke kuti min be beti ala banko nyinto bayri ko suspension of finance terano ko nyinto le wala ne kamanke kuti mi alon asbetia adini Gambia banko nyinto akibaro nyin to le akinam atambidani Gambia football federation na bundala ya itandi wol fanan na purisa akuma kango nyin fudandi minister lambe mararin fondin kelni balabo nyoro la kola Henry Gomez o fanan sebo akonyin kalama National Sport Council anin Gambia Football Federation ibe nyo sababala dami alon kom National Sport Council ko ibe Gambia Football Federation kiskisla Gambia Football Federation dum fanan mallafi wo konyina wala yatina bunda min dum fanan be mararin kada dam fula kola dunia kono wol fanan ko National Sport Council ye dabon dijen e kana Gambia Football Federation e kana kiskis ko standard newspaper dunna kibar talalu ya itande nyam birim barodo mbadi ngolu ate wo standard newspaper kibar kayto bala kotenke e ko dindingo mi yalon kom bayri e kate mu dindingol ta sebe sanji muwan wole dum fanan ye dindindo wulu mi yalon ko ayawta e karara fay nyamo kon police lu dunde ya itande ko sainden e bullata ate wo musoni kanne memo fili tarawallen ay ko amamme ay dindingo wulu atata wo fay nyamo kono purmo nyakana waji atenyin fili tarawallen ay tande ko ay mi tande kibar talam wala nyinti ko den akonyin ni ku ya wala warta fe wala atina dingo nyi muta ay bondi ka fay ay tande ko berin atana ke talat akaman ko anake
dimanche talata anata nyin dingo nyi soto akole adna aniku ya nyi mansonga bulu afana nata ka dingo nyi muta ka fay tara walle de e kade boda kerewan badalale wodum sade de nimbe wulle west district sainten abe basse police station abe wulle bulu anda be makoy kan kiskisirol la dingo nyi fango biri ya tombon ya sambanu SOS la bundal to mbe banko kan bar police sol dum fanan ya itende ko ya tale annu dingo nyi ya murundala wulu bala pour kaje se dingo nyi topato bara itende fanan ko bunda do biye muluka adama dingol la baluñal jiben woldum fanan ko iba kata kam bat pour kaje enim police sol se ñomoyno yo sunkuto nyim bula ase dingo nyi topato ko anyanta topato la nyam ay tande ko o bunda nyi sonde abe loading URR de andu woldum fanan be parere mbake kaje dingo nyi anala wulula se murunyo kan dinno wulula dingo nyi ala wulula sa topato ko anyanta topato la nyame kode enim police sol be ibuldi la nyola kaje wodun se tenwa nyam birimbodo mbadi ngulu setende ngaji berke min kibaro do dum farana membe de nim right reporters without borders walle dum fanan yela kontano nin ila sewo yitandi kabrin bunda bado e kavme ko United Nation General Assembly wolu sita pour ka journaliste lu tanka anin kaje kolya ko ka journaliste lu soto wokane soto sign e kobrin yewo koñim be nanin kono tama e sita dum fanan ya koñim kata e nada ka akankula ya tande ko ni reporters without borders wo koñim wole fanan kontan e medo no afe e nada ka yitande pon newspaper wala du ya safe ila kibar kaydo bala ya tande ko akoñim den alfalu mulyalan ko wala be ato assembly nyinto wala sita ya koñim be kata anda koñim kata November karo tilimwan e kaya koñim kata wala andi nada ka allankana maka findindi moldum fana nada bo akoñim kalam bara itande ko akuma kawnin konom abije journaliste lu betankan wala nyami anin journaliste lu e ka arresol min kela anin ko ko jamalu mulkala journaliste lu kan e pareta pour wala be bang yo koñin ye wala bondi ya itande ko kontanu nyin wala atinna ni alfal dum fana sendiga e ko ya koñin sembenti andi la kontanu dum fana ya itande bak birimbodo mbani ngulu setende ngaji berke nin kibaro do dum farana membe nim nawet école be kama area council ye silandi ko ila julomin bela nin imajo e bela courant don kondla kibaro ko julomin be dundi tol kamoda atara la fo million keme tan saba e ko juloni ne be tolla andum imajo nawet du ya fole nyam bari mam set jallo mi yalon ko adam chief executive officer be kama area council kabrata dum be diam la standard newspaper kibar kayto balaje ay mi tandi wala mu kon nawet den itoli minke ako imake ku bayri ako to la kansulo itolu mamara ni street light wala ako street light wala mul marsa wala mu national road authority mul be marane silo la ko wala dunyanta street light wala nyin jola e kata dum fon yin kuma kanulu sada kabirin digital dum fane modulu tombon kafuda man sakundan dingolla anin aishi la bundal nin jitla la bunda kafu dame ko ombudsman e kay nyin kuma kangulu tandi wol alfal nya tilingolam berin e fudade tol ma bir kama sade nyin kono jen e nada tenden dum fanan kay tandi je ko nawet yemin keden e ko mo nasiti alte jorom bayre ko itolu mang marat street lam anu nawet ya je ko bir kama area council wolbe ya jammele nun wala yatina yenyon julu sifal dum itolu kangoda bada itande ko e tolude ye demar balu ye wolle di molla mulbe sabder berkama area council mulkela namo jotoliya e koy silol deda e jelen andum e koy silo dolu fana mulyalon e mambeta yo silol dum fana be talaka adeda ay tande ko yodo ko nyin dum fam be ke mole wodlan nyintoje mamsed jallo adlam chief executive officer ayo kuma kan nyi tande national assembly yo alfalu minki pour e futa e netole kata e ko birin ibodaje e nada fuda gofono fanama membe west coast region ka fay ko Ibrahim Balo de kabri fuda da wala officer e ni wo fanan sidale ina katat atedum yemi tandila wala mu ko abe parerim bak pour kado ko balo ke west coast region gofono ko ning ala santa din be kama
anin alfa dul bi sila kaje ko angani minti wodun se sonno bil kama sade nyin kon ay tande fanan ko bil kamera silo jiko anin jil borblalu ibol dum fanan be jibela ko mi alon ko aman to ben bil kama e koy ba katala baake pour kaje isewol be to bondino ko gofono mbalo dum yaay tande nyami baylo bari sino bulay jingulo dum tenten nga jiber kenin kibaro do dum fanana nga min bondi ponni sibara kibar kaydo bala woldum yeni safe e ko ami ben sudan mi yalon ko abedo ko ke ngan jane commission den ya itandi akode amanta sonna moya doya ate wo jane commission din ate dunna kuma kawna da kabirin musodo e kawme ko mari samba atata commission on nyati wala ande kaben amadu samba de to yala nun je ate wo musoni wala ko ami ben suda afananda mol kono le mule kayto de da kabri pare da kayraba bitotel wa fola banko kan ayo ko nyin yitandi gen e kade dum niaja fanay wo fo e ko nyin council commissioner la council nyin ay Mr Sonko nyin kalen nyin ka to Amad Samba dabe ko nyin kono le anada sey ko denke ka nyin ka ko denke wala yatne ko adenyi mari Samba afanan na raka nyi yitandi ay tandi ko de commissioner wol nyanda ka council nyanda commissioner ma ko lale baraka manyanna kuol tala ka ke komin kanyo attaque doro wolen kanyo jibe doro ka kuma dol fo nyoma ako manyanna kala odla nyento jin ade fanan yo foje ay tande ko nin chairman e ko birin atadu yo fo wato lumu chairman o min de commission je afanan na radiam akode e to manta sonna tumirol la ko manta sonna wala bari kaytol mulyalon ko wollan kayti kendolti andi shahada wol se fintinole bari tumir kensen de ako imanta sonna wala bari mari samba anata diam kotenke ako nyin kanslo den nemo ami ben sudadi akanyanta fawo nyin kalale fati nyanta tarra o siringo commission otole kabirin dami alon ko akafuda molu kan ka kayto dida min be den kayra ba beach hotel wa fola adenyin banko nyin kanjang adedum yewo ko nyin fo ado lato je ami ben sudade afana nara diam ay tandi ko toldum be ila do kolla bara ko ateden anene nin ya janne inene man ko kuletala nin banko nin kan akase keno de adabula da mol kono mule kayto deda bare wonin ka fo ko kayra ba bi hotel wafo wol man nyomade akobari nin kayto deda da kada kadum mol kono mul ba wasila kate man ko kule kewoto akani ya janne man ko kutala ade wodin kirando jerum inada Amadou Samba dum fanan hakilo bulandi na fulo do la mi yalon ko abodanu ko mantu min tara fo dollar kodo wili keme tan kononto ani wala keme sey ani bududu kilim mi yalon ko o be bodaran keso dole kono Amadou Samba dum yaay tande ko ya janne wala ketol bulanu wala ando koro nyin dum fon boda pour ka trok fula ko le sang ka sambanan jang bara ko o koro nyin fon tada ni mil to yala o kada kan life family famji abodani wolle to yala jelto mu anada kayto nyin bonni mi ya sedia ay woyi tandi commissioner nyinna commissioner fanan nada taburu woldum fanan yakafu sedolu kan wo dlanyin to jen nisa samba wo dlanyin e kayo kaytolu ay wolle bondi kay tandi commissioner la berin a commissioner sulata kaytolu nyinna birin bododo mbadi ngulu setende ngajiber kenin kibaro do fanana ngamin bondi standard municipal kibar kaydo bala wodum be dendin kane sen municipal council kende ngodo la min pare da proka sirawon nyinige kafa ko bakar baji ko den ya jamna ko siul bele kafra nyoma ka mako e kaje ko asa kino dictator ni sanye mo ni flo min be tambe da banko nyin kanjam akuma kan nyin e ka sada standard newspaper le woldum e kayto ila kayto din krado le ka me ko Neos podium e kay wo kuma kan woni sada woldo kabrin ani woldum be kata so kan banko nyin kanjam ay tande ko de ko do kira molbe be ni kan ka tumota kala ya janne kan ako kala jolalu kan ako jolal dambantende ako niaji be siol be walla kafta nyokan kaje ko ya janne lafta kala minti asa kewoti banko nyin kanjam Mr Baji dun tende kay tandi akata la miro ta maje ko tribalism wala musifadam fanso akata maje ko wala be nyin gambe banko kan sifaram fanso akasha keno wati nin wati akakem
bayri wo buka kare bara ko wo manke kubat atini gambe banko kan Mr Baji dum e kanene do ko ke Child Protection Alliance anu sainten asebe sangitan saba ane woro ande ko ate koden abe ako puro ni sifaran fanso webo banko kan ananya ko ya bang akofo politician olu political nyaton kolu wolle be wulla ya ko nyen diam akonin woli ya ko nyen kawandi akonin be banna banko nyen kan jan anada tenden kay tande ko ni political leaderu ko wol mollati mulyalon e kumata bak bayri mol ketul le jiben akodo do ni wol wulta ye koku kawandi akomol be ko nyen talale ka be bula ay tande ko politiko den e tolmaje ko sien in sifaran fanso nyanta adadun na wotole ay tande ko woden ate man woje ko kubale mate fan atenyim banko nyin kanjang bakari baji koden atenala molu niye tombon keke kansulo de banko kan koy ba katala ba kaje namo ka kanin nyamin iso falin kensi tundo kan anda ko dum fananden e ba katala kaje ko man sakunda e nin bunda do niyalon ko wala boda Italy ye signaro ken projet ko do la pour kaje ise ba kote lawo nyama faybla nyin deda bara itinde ko wodlande amandeda hani bi ande nitoli office ota akoy ba katala ba ke pour kaje ise wodla nyin do kuno nyame birim barodo mbadi mulu setende ngajiber kenin kibaro do do farana membele nin alfa do ran yalon e ka fay ko Mustafa Touré o Mustafa Touré ko adal do fa yes sir the film organized the swim ballers had a visual the possible straight to the coast MC tundo le kan ate dundel e ka atar de maro samba talendin dami yalon ko akafuta wol foddum fanna député ma memo Fatma Jawrati ani ila ledi kansulo minde wotundo nyin kanjen ya itande fanko député dolu bije mu wol kafute kan nimbu ko Bakar Baji ani Sheku Marong wol be kafute kan wasila do ko nyin asila do ko nyin den e ko ya ke dalilo min kan wala mo puruka sila tinyari wol mulbe talendin ka wasilol nyimuta ke soke Mustafa Touré e kadem neta ado ko nyin kala bari ko aya folo num bundun sadel kono dami alon ko akafuda Bakar Njay na la moluma ke makoy kasilol nyin suki blal mi tinyada ko dum fanam be deda o Mustafa Touré kilimonin e kanada wode mar kilimo anada wala samba o tundo nyin kanje diam lalu mulu diam tegen abolo kono Fatma Jawara nemo dibidedi o tundo nyin kanje afanan kumara akoden akonyin akondan bak ajisla ay tande ko Mustafa Touré ako kekende balmu jada balmu do kulala dum fanam madi banko kan akubari ameta de maro dila mol ay tande ko Mustafa Touré den ala do kuno nyin sute bari nada Fatma Touré nyin ka fo ye Mustafa Touré abe ate ba simbin tiyala pour ay lo UDP parti nyin tiyala ate dum yemi tandige wala nyin to koden mo jamalu sante wala be lafrin pour kallo UDP tiyala nyin KMC ka mewa siraw nyini ako to nya Mustafa mo kendolum bari akode mo jamal le fanam ba nyini kan andi tol député ru say ye fonyondile pour ke da dum politiko kono bara ko asa min fono Mustafa la koto wala mo Mustafa mo kendolti Fatma Jawra dum yoytet Bakari Njay atemo député ninde bundun ka kunda afanan diamta akode nindo ko sila do ko etol metala jannin ini Mustafa don fawbe nyojel bara ko Mustafa nyaaye jele afan nata akoy lafta kafulal kan pour nga do ko nyinki akobiri o do ko nyin damuta anyabo nata wara ila tundo nyin kan afanan nata diamu anyon député li e kachada pour kaje ado ko nyin se tenden tundo dol dum fanan kan ay tande ko ya kewle nyamam anda ko ite sulatula mankuto ni be silol do kula akobe talende ne bari ba kadala ka fuda bakaw anin dinkira ko demol to ka je ko ise silolu deda moluman bedia wodula nyinte je Bakari Njay dun den ako itul dun fangoy Mustafa suk ka itandala ko anyanta lolale ay mewa siraw nyini bayri mo kendol mo andum itul dun fanambe sulari mo kendola wala adna e pareda pour ka londi ka je asin mewa siraw nyini banko nyin kan jam Bakari Njay birin ate dum yo kumol be dante e ko
ila lady councilor mimu ila lady councilor mimbe tundo kan afanan diam taje akonin tide kontano ninji sula bati pour kanyi setsedalok ayta kasila do ko nyinke aytande ko molla sinto kane dankuila wo kera kuti mi alon aya kontan bat kuma kende jamalu afanan yewle fo Mustafa Touré la koto Mustafa Mansari atemu CEO olti memu chief executive officer di bunda do min belorin kambolu makoy e ka fay ko Farm for Life Gambia afanan ma beta dango nyinto ay tande ko ni sila do ko den akom fened mi alon akumada anda beriada bat Mustafa dunde aya toma jay memu Mustafa Touré akabe nyimminna akoke kende abalamu bayri akaba ke kana tara amantara sanu sanne kanin kanje wada ko atala nyim bunda memu Farm for Life ti wol fanani Mustafa Touré e be lola nyo fere ka nyoma koy kaje ila nyin do ko nyi sidano bayri akatala bunda lota min kan wolem kamolu ma koy ando ko Mustafa Touré dum fanam mo ma koy lallati wala nakaje ko de wo fululu se do ko kenole akodum de nyin arjumo memu somati anen Mustafa Touré dum fawo e be kafla nyo kam pour kada ka demaro di mollam molbe tanka woloptano nyin toje Mustafa Touré dum fanan Mustafa Mansari ay tande ko ke kende wonyin dem akomo kende balmu do kulala dum fanan mati Mustafa Touré dum fawo mimbe sira wonyin kan afon diamuta ay diamo folonin ka bama tentu ani molmi yalan ko wolle na rafuda den kiranyin doje ay wol be tentu ay ijay ay tande ko atede ni a tombon ka kemmewti kane fen municipal council folo akabe min kala wolamu kaje nol min be tundo kan abol be fidala ay wol be bondi anda ko ateden jannin akanyim place nyin du fon nyene aka meta do kola bayra ka mantara num banko ka tamata birin anata banko kan dum ala na flo be nyika ka dundi banko nyin do kolto folo akay do koke welingara dami alon ko arabic school ay makoy je woludum fanan kondant akabe talibi jamalu walla fanan nakaram bungo jokan atin gambe banko nyin kanjang ay tande ko abe kentenna ala sila do kola annum abe nyamol dum fanan kola natata mewti ako natata mewti dum fanan karam do dindingol latanin nam aba katala baki pour kaje way sonia bayda ko niaji be nyin ken sidan karam do dindin jamalu walla be karam wala bara ko wato do bige e ka kola ko bal sodo ni be sela Mustafa Touré ko den abe wurulalu nyaaji fidala wo karo nyin dum fanana Mustafa Touré dum fanan yela hido de ko niya tombon ka ke mewti ako abe trok jamalu abe wulla sanda mulbe kafula ata fongola trokoma kaje ko nyin silolu do kolu ay mul damuta woldun se tentenno anin dum fanan adiyamta namu jornyala akabe namu jo aba katala bake pour kagen molla namo asemurun wolukan anda ko niya tombon ka ke office nyin kono Mustafa Touré ko amanta fon warda multi mulia sendi o place nyin to jeni ate ni Mustafa Touré ala diamo kum fada min wolamu ay kumandirke gambe dingol bela pour ise kafama kaje ko isa tombon kakin mewti kanefen municipal council brimbodo mbadi ngulu setende ngaji werke nin kibaro do faranda mimbede nin be Belgium e ko modol le bodaje mulyalan ko wolmu gambia ter ballati ye sengol le samana multada fo million fula konto e min samana proka janyandi greta banjun area ma fon ay tende ko karam do dindingol mimbe sodle kabitala fo karam to dindin ken saba wolo dum fon be muna fanna atinin demaro nyin e Canada fanna jamal karamula karola bigin jada kende abige ani seno dum fanna karola bige e ko dum iba talala karamun tan ani woro iba talala wolle tema atini banko nyin kan jam ay tandi ila alfaba memu Patrick de Voski e kada dum fanna diamta ay tandi koden e to lanim bunda yalo min ka wolem pour kamol makoy anda kode e be tentenna kama ko rodi molla ay tandi ko nyin Belgium dingolu mulu yalon ko wolle na raka demaro nyin din akode
wolude e metal lola nyim banko nyin fel bayra ko birim yin de maro nyin damuta ka di adin gambe mon kola akani mbite ma atara fo sanji tan ani worwula e be tentendin ka de maro nyin di molla ay tande ko nyin de maro nyin do fo e be min di la talibul la ten akabe ma ko bat abe nafala anum abe nyadota ani yurwa abe wulula adin gambe banko nyin kanjang anda ko dum fanan man sa kundala do ko karawla karola akabo talala andun abe jata kende adun fanan abe o talala bake ko ayetandi nyam greta banjun area ma fonla de e ko karamungol min ba sodla abidala fo karambung tan kayetandi nyam karamungol mi yalon ko wolle nyanda ka soro jambanjeli nursery school ning leila lowa ning upper basic sifo lowa upper de sifo lowa anila upper basic school ba kote annex ba kote proper ba kote upper basic school St. Teresa's lower basic school New Yundum lower basic school New Yundum health center Latrikunda upper basic school Wida nursery school Koto Kwarel aning Nyodema nursery school mulbe minde manja kunda ulfanam dede dunna anemo nyinkono ko itoldo yaiden yam ko nyoborimba wala the Gambia Press Union wo kada bundati mimbe mararin kibar jangana la kola banko kan wannan Gambia man sakunda wala dun fanan be birakan bunda bado ka budane ko Supreme Court wo Supreme Court dun niyetul sigen wala nyinti e ko luwa dolu be banko maral kitabo kono wo luwal dum man be wol nyanta bolale nana da kibar janjang wala banko nyin kan jang man sakunda dun fanan be balande wol dun fanan ko démocratie soto nyaawonya anin ko dolu nyanta tala wala na man sakunda don fanandem wolbe balanden akko nyinna ministre bunda mulbe maran tinula ko jibela woldum min tate to yala je wala mul loya denka dit e ko atel dun tate to yala afanan ya yitande ko man sakunda e ko dolu bondi banko maral kitabo kono min be dendin kibar janja wala bara kode ka false information di wala mu ka sidoron ka kolu kere ka foi fawe ako man sakunda man ta sonna pour ko bondi banko maral kitabo kono ko min be laare wo kunna tola man sakunda dun ko e man ta bon to nyaay ko démocratie sotal bari démocratie dum fanan e kanin ko dolu wala kata nyola ay tande ko de nin yemolu bula min diate ka fo banko kan ase ba tanko fon asa tiñanole anen dum fanan molla taranya ase fon ko len no bulu bat banko nyin kan wulan masa kunda e ko lu balandin o fanna nyin Gambia Press Union de wolu ko akumo nyin ya samba Supreme Court ka 2015 bari konnon to min de nyum marshala atren ko man dia anin journalist dum fanan bukana ben memo ya jannet wala ne ka ko nyin amanna tenten no bari moman soto min do Supreme Court min nanta sila wo kidio nyin dum fan kunt bar bari man sakunda kudo nyin na doron Gambia Press Union ya kata prokajin wodum sebo banko maral kitabo kono e ka fo mi ko false news wala false publication e ko o ka fo kibaro min man sahya wala ka kibaro bonde min man betea e Gambia Press Union ko wo nyanta wo bondilale ko manyan na taralarin wo kunna tola bari ko nyaji be say moli e fon sotole moli se fon fonole wode ko nin yoto banko maral kitabo kono nin ko mo hani bi molla fan soto dasatale mol nyante fon fula nyamin e ko adasatale Gambia Press Union wol fanan nin loyal taraje kawu me ko hawa sise sabali den e ka ko nin bulo banko maral kitabo kono ako manke ku kendet bayri molla fan fo akay wala criminalize ay wo tina e bullet ako dum amon betea pour ay tara banko maral kitabo nin kono ay tande ko de hari man sakunda ye lafta dan ko kala wo luwanyina ka tu banko maral kitabo nin kono e ko tol ba fule ko luwanyin wo manyanda taraje amon betea bayri abi journalist la do ko e kaba ko lende bulubat ila safaro se kolé bulubat ila famfo dum fon se kolé bulubat wala ne tol fanan ko de e be parerim pour kaaje ay bo banko maral kitabo kono bara nyobori ngode abe durim bak bari man saman sonde
man sabe balandin akonyina wala ne koy kitiyo ni muda sai ya lo sawndile bari mallum fo a kitiyo ni betenten na minna wo supreme court ni ngel ya yo yitande ani bi birimbororo setende ngaji wori kenin kibaro la membe den bunda dole kawne ko girlfriend to girlfriend wodum bundal mi yalon abe lorin banko nyin kan jande pour ka molu de ma ke makoy nyin girlfriends to girlfriends wolle musul bendi musubala malu mul yalon ko e benyin banko kan jang ya itande ko e pareta pour ka musul makoy kaje musul selo no sonye yela do ko nyin keno girlfriends to girlfriends dum yo keno nyamin yena fulo le nyika mi yalon ko siaga ya tala atenyi musulu tema nyin girlfriend to girlfriends de e tolmu non profit organization olti wala mo ibuka na fulu nyini ila konyin kono andi la alfaba min tada honorable councilor Suleiman Jamme atele ba konyin be nyato anila ambassador memo aji ami jadati memo project coordinator wol be mabeta adenkra nyindo jele ay tande ko Mr Jamme molo miyalon ameta nyin project ko kala ameta musul mako la ala tundo nyin kanje o Mr Jamme kilo nyin wala na da tenden ka musumwan wala na da tenden ka musuluta min shar bari ko birin abe akonin damutala a damuta momuwan anil lulela bari bi ika musul min bije atara la fo musukke me tan anil lulu mulyalon ko ye de maro frande wolu belale andun ko de ye bulo falam wanka kata esew damiyalon ko ibe musodol fanam makoyla kana flo dile la miyalon ko ashara girlfriends to girlfriends wolle nyin fanan beke banko nin kanya birimbodo mbari ngolu senyi sudiyandi ko manduar kamen manduar kololi kafodo biye kafo me ko manduar kololi kamen kafo walla dum fanan ye setsedal ba ye wala ke ila manduar sade kono dami yalon ko alfa jamalu e kolle mabe daje andi yela din kiralu ni seniyandi abe wala kono ila ma fawni manduar kolol la alkalo ni mim yalon ko ka va fadu bojam ay molo tendo ay jay mol sindida pour kana ko dinkirani mutaka senendi fadu bojo ya itande ko den wara kiri la folode pour kanyon ben sifani kuman bara ko biri e kumandiro nyin kede mol naade dango anu setedalo nyin dum fontata nyam ila alfa ba mimula alkalo de jere bojam ay wodum fontendu bak a jay a ko mol madum yalam abelorin pour kaje sate nyin yirwa ana nyarda sor bilala kumo jindi jere babojam memo alkalo de je afanan na diam ay molu tendo ay jay mol sindida kada ko setedalo nyin ako aba fola manduar kololi kamben kafo ko abe komal bi akabe komal som ayamaro min dida la wala min ko isa kada yelo yebula mansa kunda dom bayda ko opposition olu wala buka sendino mola bari mansa ako wala se mod sendino mola wada ko aba fola wotundo mole e se ke molti mulbe man e be mulbe wala bankobe ko kuto wal se tara lorin wo ko maje al kalbana ta ke dan kinandi dum fanan ko ani be ambassador la benu yalum abe dula bake abe wol kono sidu tarawalle o fanan diamuta gen anim min diamuta fondin kel toyala Suleiman tarawalle mallafi baji wol dum fanan be diamuta abengo nyinto bari arabal ngombe sodlan na programme do de kafu me ko Gambia kacha dami yaron ko be kolu din kandila kolu wanyar la do ko do mulkera wod la nyinto talantan ne fula kada fo talan kelen nin tala mbari mo sayin sitanin kankularol kumbadi